नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु झुमा स्वागत करूँ झुमा साहू किचन को। आज देखो मु गोटे पिठार रेसिपी नहीं आसी से हूँ घर घर तैयारी करती मंडा पिठा आ मंडा पिठार टोस्ट आनी गोटे संपूर्ण अलग प्रकार कुदुम्ब मंडा पिठा देखो के भाया साइज देखा चलतु प्रोसेस आम करवा। एठारे देखो मुझे गोटे बाउल नहीं आउ सब जिनस मो हिसाब से मेजरमेंट करके भी आपण मैंने नेबे। आपण मैंने प्रथम गोटे जिनस सेट करने कप हो गिना हो जहाँ हो गोटे सेट करने। देखो मुझे कप्रे नहीं 3 कप नहीं अरुआ चाउल को देखो पूरा फ्रेश मोर अरुआ चाउल अच्छी। आपण मैंने भी एमती फ्रेश अरुआ चाउल नेबे भल अरुआ चाउल ताकू मु भल करी पानी देई 3 ରୁ 4 थर भल करी सफा करी धोई नेला परे भल पानी देई एठारे मु ओवरनाइट ताकू मु छाड़ी देइछि। सकाळ को मु एठारे बाटिबी। आपण माने 5 ରୁ 6 घंटा बतरे की मध्य करि परिबे। देखंतु एठारे मु पूरा बनेइबी। पूरा बनिया पई मु एठारे गोटे नडिया नै नेछि मीडियम साइज रे गोटे नडिया नै नेछि। नडिया को मु आग कोरी के धोई नेबी। तापरे एथिरे मु कोन मिसौछि आपण माने देखंतु। एटारे मु नडिया गिनाटे नडिया मापिकी गोटे गिना नहीं आउ से गिना सेम गिना मु नहीं गली चीनी आ से तार टेस्ट को इनहांस करने गोटे मु देखो मसला तैयारी करछि अदा गुजराती आ गोलमरीच छेचिकी ये से पकईदेवे। गैस उपर कढ़ई बसी नेली बसी नहीं सारा पर से सब मिश्रण को आम कौन करवा से देदेबा। दे सारा पर कौन करवा ताको भल करी मिसी नवा पूर टे प्रस्तुत करिया। किंतु हाँ पूर टिके आम नरम रखिबानी ताको पूरा हार्ड करी जमती पूरा जोर टाइप रो देखो मुझे केमती बनई से हिसाब से आपण मैंने यहीपरी भाव में बनइबे। पूरा खास्ता भाया बनइबे कहीं आग को देखु। एटारे मु मुग ए गिनारे मापिकिना नहीं से सेम गिनारे मुग नहीं गली। मुग को मु धोईकी एटारे सफा करी आनी कढ़ई रे ढाली देली आउ से सिझाई पानी देदेवी। पानी से सेम गिनारे जतिके मु मुग नेली सेतिके मु पानी नेली। देखुचंदी तो आपण माने से भलिया माप सब बेले फिक्स करकिना रखिबे। बास तापर से मु लुण नहीं नेली स्वाद अनुसार मुग पाई लुण नहीं नेली आउ हलदी टिके कलर हाँपाई देखो केते सुंदर कलर हो गला। मुझे हलदी गुंड नहीं नेली आउ ताको सिझाई जो छाड़ीदेली सिझे सेतिकी सिझे जी आम डाली करूँ से भाया नुहे 70% सिझीगला एठारे आम जो पूरा प्रस्तुत कर रखी से आम देदेबू। देखो मु पूर्वर कही ना ताको खास्ता बनवाई कहीं ये मुग सहित जेहेतु आम पूरा बनाऊँ तेणु मुगरे जो एक्स्ट्रा पानी थाए आम यहीटा जदि से सेम जुकु जुकु रखि ताले सी कौन हम आहरी अधिक पानी बाहर। तेणु आम कौन करवा ना से खास्ता भाया करके मिसेक देखो एठारे कथा कहू मोर सब तैयारी होगला मु बाहर करके रखिनेली। एपटे चलतु चाउल को चेक करवा। देखो चाउल ओवरनाइट मु बतई थी भल कर बतई जाइए। तेणु एठारे आमर काम है आम ग्राइंडिंग कर आनिबा। एटारे मु कौन कली चाउल को चूना करी नहीं एटारे मु आण प्रस्तुत करी। देखो जी चाउल नहीं नेली से हिसाब से मु पानी नहीं नेली आ भल करी पेस्ट करी आनली। सबू चाउल को एमती ग्राइंडर रे पेस्ट करी आनली। एठारे देखो से कप्रे जो कप्रे मु पानी नहीं से कप्रे मु 3 कप नहीं चाउल। तेणु एठारे मु 6 कप नहीं पानी है। तेणु एटारे मु 6 कप पानी नहीं सारा पर से कौन कली तेजपत्र नहीं नेली स्वाद अनुसार लुण देदेली आउ चीनी टिके तार स्वाद को ठीक रखापी चीनी गोटे चामच नहीं नेली आउ गोटे चामच घी मु एठारे नहीं आ घी को भल भाव में देखो पानी रे मु मिसई नौची है। आपण मैंने भी एमती मिसई ने मिसई सारा पर गोटे हाथ में मु कंटिन्यूअसली से आण को ढाड़ी आउ गोटे हाथ में मु कंटिन्यूअसली आपण मैंने एमती चलेबे जमती से गेंडा गेंडा हम ना कहीं ना से कौन हे से लंग्स आसीज लंग्स आसीगला आमर पिठा
ଭଲ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚଲେଇଲି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କ'ଣ ଭଲ କରି ପାଣିରେ ମିଶି ନ ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ତା'ର ହେଇ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣି ଥିଲା ସେ ଯନ୍ତଣୀ ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯନ୍ତଣୀରେ ଥିବା ପାଣି ଗୋଟିକ ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏଠାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତେଜପତ୍ର ପକାଇଥିଲେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେଲେ। ବାହାର କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କଢ଼େଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଯନ୍ତଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କଢ଼େଇରେ ହିଁ ଭଲ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇକି 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ନେଇଛି। ଛାଡ଼ି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ଣୀ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଏଠାରେ ବାହାର କରିନେଲି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିନେବେ। ବାହାର କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଗରମ ହେଇଥିବ, ଗରମ ବେଳେ କରିବେନି। ହାଲକା ଟିକେ ହାତକୁ ସହି ହେଉଥିବା ପରି ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ଓଦା ହାତ କରିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠାରେ ତେଲର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ କେବଳ ଓଦା ହାତ କରିବେ ଆଉ ଓଦା ହାତରେ ହିଁ ଏହି ପିଠାକୁ ତିଆରି କରିବେ। କୌଣସି ତେଲ କି ଘିଅର ହାତରେ ଲଗାଇବା ଆଦୌ ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଓଦା ହାତ କରିନେଇଛି ଆଉ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ କରି ହାତରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି ସଫ୍ଟ କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସଫ୍ଟ କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏପଟରେ ଆମର କ'ଣ ପୁର ବି ଆଣିକି ରଖିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘୋଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ତ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଏହିପରି ଭାବରେ ଗଢ଼େଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୁର ନା ବାହାରିଯିବ ପିଠାରୁ ନା ଷ୍ଟିମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ କି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଅଧିକ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରିବେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ବନଉଛି। ଆଉ ଏଇ ମଣ୍ଡା ପିଠାରେ ମୁଁ କୋଦୁମ୍ବ ମଣ୍ଡା ପିଠା କେମିତି ବନେଇଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ମୋ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପିଠା ଗଢ଼େଇ ନେଲି ଆଉ ମୁଁ ଏଠାରେ ଷ୍ଟିମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଷ୍ଟିମ୍ର ଘୋଡ଼ଣୀରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତା'ର ଲିଡ୍ର ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ଥାଏ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ଯନ୍ତଣୀକୁ ନେଇ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଷ୍ଟିମ୍ ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ମୁଁ ବସେଇ ନେଲି। ତାପରେ 10ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଲିଡ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର କରି ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖି ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପିଠାର ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ହାତ ଲଗେଇକି ଦେଖୁଛି ସେଇ ସେମ୍ ପାଣି ହାତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପିଠା ହାତରେ ଲାଗୁଛି କି ଲାଗୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଚୁମଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାନେ ଓଲଟେଇବା ପାଇଁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ନା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ପିଠାକୁ ଏମିତି ବାହାର କରି ଆଣିଲି। ଆଉ ଏପଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ କୋଦୁମ୍ବ ମଣ୍ଡା ପିଠା କହୁଥିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ପୁର ନେଇନେଲି। ପୁର ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ କରି ତା'ର ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିନେଲି। ବନ୍ଦ କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବସୁମତୀ ଚାଉଳ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବି ବସୁମତୀ ଚାଉଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବସୁମତୀ ଚାଉଳକୁ ଭିଜିକି ତାକୁ ଭଲ କି ତା'ର ପାଣିକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନେଇନେବେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପିଠାର ଉପର ଅଂଶକୁ ସେଇ ଚାଉଳ ଉପରେ ଏମିତି ଭଲ କରି ଲଗେଇଦେବେ ଯେମିତି ଚାଉଳ ତା'ର ଚାରି ପାଖରେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ରଖିବେ ନାହିଁ ତଳେ, ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟିମ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଷ୍ଟିମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଷ୍ଟିମ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ବି ବ୍ୟବହାର କରି ଷ୍ଟିମ୍ କରିପାରିବେ। ସେଇଥିରେ ଷ୍ଟିମ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକରି ତା ଘୋଡ଼ଣୀ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଯେମିତି କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି, କେତେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଡିଫରେନ୍ସ। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଏଇ ପିଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିଲେ ମଝିରୁ କେମିତି ପୁର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣମାନେ ବି ବନେଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।